मसीह यीशु के जिंदा और पवित्र नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम। मैं हूं खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस अहमद सालिम। तो वर्ड पावर टीवी देखने वाले तमाम दोस्तों को वेलकम। शुक्रगुजार है खुदावंद के लिए जो ऐसे मौके फराहम करता है। आए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, दुआ मांगे। अजली अबदी वफादार खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी क्योंकि तू मुबारक है और तेरी सारी बरकत के लिए शुक्रगुजारी। तेरा कलाम साइमिन तक पहुंचाने के लिए तेरे फजल की जरूरत है। मुझे फजल दे और साइमिन को इसको सुनने का फजल दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से पौलुस रसूल का पहला खत है कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम, पहला बाब 18वीं आयत लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। खुदावंद के पाक कलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। तो इस आयत जो मैंने तिलावत की है, इस पर मैं कलाम नहीं सुनाना चाहता, बल्कि इसको इसलिए बुनियाद बनाया गया है। यहाँ लफ्ज़ इस पर है सलीब का पैगाम। तो जो 7 सलीबी कलमात हैं, मैं बात करूंगा उनके दिबाचे पर। 7 सलीबी कलमात का दिबाचा ये हमारा मौजू है, क्योंकि 7 सलीबी कलमात जो है वो चैनल पर मौजूद है। तो लिहाजा आज हम बात करेंगे 7 सलीबी कलमात का दिबाचा। हर चीज़ जो है, हर टॉपिक जो है, हर मजमून और हर किताब का दिबाचा होता है। तो 7 सलीबी कलमात का दिबाचा आपके सामने रखना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप बरकत पाएंगे। ये वो 7 बातें हैं जो यीशु मसीह ने सलीब पर कही हैं। यीशु मसीह की ये आखिरी बातें कही जा सकती हैं, उसकी आखिरी बातें। और सलीब पर यीशु मसीह के 7 कलमात हैं और इसको 7 सलीबी कलमात कहा जाता है। तो जब हम गौर करते हैं, ये अदद के लिहाज से 7 है। पहली बात ये है, 7 सलीबी कलमात हैं। अदद 7 का जो अदद है, बाइबल के अंदर कई मरतबा ये इस्तेमाल हुआ है और बड़ा फेमस है। जैसे 7 खुदा की रूहों का जिक्र है, खुदा की 7 आंखों का जिक्र है, और 7 कलीसियाएं, इनका जिक्र मुकाशफा की किताब में मौजूद है। 7 सितारे जो खुदा के खादिमों को कहा गया है, इनका जिक्र पाया जाता है। 7 फरिश्तों का जिक्र है, 7 नरसिंगे और 7 प्याले, इसका जिक्र है। 7 चिरागदान, इनका जिक्र है। और फिर आज 7 ही कलमे हैं। तो इल्मुल अदाद के मुताबिक जब हम न्यूमरोलॉजी को स्टडी करते हैं, तो 7 का अदद जो है ये कामलियत का अदद है। तो जब हम ये कहते हैं 7 सलीबी कलमात, इसका मतलब है यीशु मसीह का सलीब पर से ये कामिल पैगाम है। 7 का अदद कामिल का अदद है, ये कामिल पैगाम है। ये मुख्तसर नहीं है, ये थोड़ा नहीं है, और ये कामिल पैगाम है और जिंदगी के हर पहलू से ये बात करता है। आप इन तमाम सलीबी कलमात को आप इनका तजीज़ियाती मुताला करें तो आपको समझ आ जाएगी कि इसके अंदर ज़िंदगी के हर शोबे से जो है वो तलक रखने के हवाले से गुफ्तगू की गई है, बात की गई है। माफ़ी के हवाले से बात है, शफायत के हवाले से बात है, निजात के हवाले से बात है, दूसरों के एहसास के हवाले से बात है, अपनों के हवाले से बात है, बेगानों के हवाले से बात है, बादशाही के हवाले से, जन्नत के हवाले से, बादशाह के हवाले से, यीशु मसीह की मसूमियत के हवाले से, बेगुनाही की हवाले से। लिहाजा और भी बड़ी बातें बयान की जा सकती हैं। लिहाजा जब हम इल्मुल अदाद को स्टडी करें, तो इल्मुल अदाद के मुताबिक ये कामिल पैगाम है। 7 से मुराद कामिल पैगाम है, मुकम्मल पैगाम है, जो जिंदगी के हर शोबे के हवाले से आपको गाइड कर सकता है। और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पिन्हा है जो आश्कारा नहीं है, लेकिन जब इनका तजज़िया किया जाता है,
اس کی اسٹڈی تجزیاتی مطالعے کے ساتھ کی جاتی ہے تو پھر بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں۔ اس سے پیشتر کہ میں آگے بڑھوں، جب ہم موازنہ کرتے ہیں 10 احکام کا اور 7 کلمات کا، تو دونوں کے اندر جو چیز مشابہ ہے وہ یہ ہے کہ 10 احکام بھی خداوند نے پہاڑ پر دیے، اور یہ 7 صلیبی جو کلمات ہیں یہ بھی پہاڑ پر بولے گئے ہیں۔ 10 کلمات عہد عتیق کی پبلک کے لیے خدا نے پہاڑ پر دیے ہیں، اور یہ عہد جدید کے اندر خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے پبلک کے لیے، عوام کے لیے پہاڑ پر سے جو ہے وہ بولے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک اور بات مشابہ ہے 10 احکام کے اندر اور صلیبی کلمات کے اندر، وہ یہ 10 احکام کو اسٹڈی کریں تو اس کے بھی 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ خداوند کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ عوام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، بشر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، معاشرے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو ہے صلیبی کلمات، اس کے بھی 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ خداوند کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ عوام کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اگر دعائے ربانی کو بھی یہاں پر ہم رکھیں، دعائے ربانی کو بھی یہاں اس کے ساتھ اٹیچ کریں، صلیبی کلمات اور دعائے ربانی میں جو بات مشابہت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بھی 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ خداوند کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا حصہ عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، دنیا کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو اس طرح سے دعائے ربانی اور صلیبی کلمات اور 10 احکام میں مشابہت پائی جاتی ہے کہ 10 احکام کے بھی 2 پارٹ ہیں، دعائے ربانی کے بھی 2 پارٹ ہیں، اور صلیبی کلمات کے بھی 2 پارٹ ہیں۔ ایک کا تعلق خداوند سے ہے، اور دوسرے کا تعلق جو ہے لوگوں سے ہے، عوام سے ہے، آدمیوں سے ہے۔ اور اس سے پیشتر کہ ہم آگے بڑھے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صلیبی کلمات کو ہم مزید دیکھتے ہیں تو اس کے 2 بڑے حصے ہیں۔ پہلے حصے میں 3 کلمات ہیں، اور دوسرے حصے میں 4 کلمے ہیں۔ پہلے حصے کے جو پہلے 3 کلمات ہیں وہ دوسروں کے لیے ہیں۔ یسوع مسیح نے دوسروں کے لیے بولے ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے۔ اور اس کے بعد جو 4 کلمات ہیں وہ یسوع مسیح کی اپنی ذات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اپنے لیے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نوٹ کیجئے، پہلے خداوند نے دوسروں کے لیے بولا ہے، پہلے اپنے لیے نہیں بولا۔ اگر ہم ہو تو ہمیں تو اپنی ذات کی ہے، پہلے ہم اپنی بات کرتے ہیں، اپنے لیے بولتے ہیں، اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اپنے لیے سوچتے ہیں۔ مگر خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں، پہلے اس نے دوسروں کے لیے بات کی ہے، معافی کی بات کی ہے، فردوس کی بات کی ہے، محبت کی بات کی ہے، شاگرد اور ماں سے بات کی ہے۔ تو دوسروں سے بات کی ہے، دوسروں کے لیے بات کی ہے، نہ کہ اپنے لیے۔ تو یہاں پر بات غور طلب ہے کہ یسوع مسیح دوسروں کی فکر کرتے ہیں، اور دوسروں کو پریفرنس دیتے ہیں، اور دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس لیے اس نے پہلے دوسروں کے لیے بات کی ہے، اور بعد میں اس نے اپنے لیے بات کی ہے۔ جو پہلے 3 کلمے اس نے دوسروں کے لیے بولے ہیں، نوٹ کریں، اس کی بھی 2 ٹائپ ہیں، اس کی بھی 2 اقسام ہیں۔ پہلے جو 2 کلمے ہیں وہ بیگانوں کے لیے ہیں، جیسے جو اس کو ستا رہے تھے ان کی معافی کے لیے ہے، جو تنگ کر رہے تھے، جو اس کو مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، زخمی کر رہے تھے، ان کی شفایت کے لیے ہے، ان کی بحالی کے لیے ہے، ان کی معافی کے لیے ہے۔ اور دوسرا کلمہ ڈاکو کی نجات کے لیے ہے۔ یہ 2 ایک ہی کیٹیگری ہے۔ اور تیسرا کلمہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یسوع مسیح کے اپنوں کے لیے ہے۔ یعنی پہلا حصہ جو ہے اس میں 3 کلمے ہیں، اور پھر اس کے بھی 2 پارٹ ہیں آگے سب ہیڈنگ کے۔ نمبر 1 بیگانوں کے لیے، اور نمبر 2 اپنوں کے لیے۔ پہلا اور دوسرا کلمہ بیگانوں کے لیے ہے، اور تیسرا کلمہ اپنوں کے لیے، یعنی مقدسہ مریم کے لیے اور
शागिर्द के लिए है। और फिर इसका दूसरा पार्ट जो है उसमें 4 कलमे हैं और वो यीशु मसीह के अपने लिए हैं, अपनी ज़ात के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात के दबाचे के अंदर याद रखें, उसके ये आखिरी बातें हैं, 7 आखिरी 7 उसकी ये कलमे हैं। और हमारे कल्चर में जब कोई हमारा अजीज हमसे जुदा होने वाला होता है, कोई सीनियर हमसे जुदा होने वाला होता है, तो मरते मरते जो बातें कहते हैं लोग उनकी बड़ी कदर करते हैं, उसको कहते हैं वसीयतनामा, और उसको लोग तरजीह देते हैं और उसकी आखिरी बातों को वो मानते और एक्सेप्ट करते और कबूल करते हैं। तो लिहाजा इस हवाले से भी इसकी प्रेफरेंस है, इसकी एक अहमियत है और वैल्यू है, क्योंकि ये यीशु मसीह के मरने से पहले आखिरी बातें हैं। एक और बात करना चाहता हूँ कि जब कभी किसी को मसलूब किया जाए या फांसी दी जाए तो आखिर पर उससे कहा जाता है कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, या तू किसी से बात करना चाहता है, तो आखिर पर जब वो बात करता है तो वो ख़ास बात होती है। लिहाजा यीशु मसीह की ये बातें जो उसने सलीब पर की हैं, ये इनकी बड़ी वैल्यू है और बड़ी अहमियत है, क्योंकि ये आखिरी बातें हैं और ये ख़ास बातें हैं। उम्मीद करता हूँ सलीबी कलमात का जो दिबाचा है उसको हमने अंडरस्टैंड किया है और बरकत पाई है। मज़ीद बरकत पाने के लिए देखते रहिए वर्ड पावर। और अगर आप सलीबी कलमात को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे मौजूद है, सुनिए और बरकत पाइए। खुदा आपके साथ।